여러분, 안녕하세요. 자, 그러면 우리 지금 욕과 교통의 기본 문법을 배워보도록 하겠습니다. 여러분 보시다시피 그 책에서, 교재에서 욕과의 교통에 대한 기본 문법이 세 가지 있어요. 첫 번째는 아어서, 그리고, 미안해요. 그리고 지요, 여기 지요가 있고, 그리고 서수사라는 그런 문법이 있어요. 오케이, 그러면 첫 번째부터 아어서부터 봅시다. 여러분들이 들었다시피 이거는 아어서라는 말은 adalah 문법 yang sebenarnya di bagian yang lain digunakan untuk karena alasan gitu, karena 그런 것도 할 수 있는데, misalnya 그 친구는 예를 들어서 다른 untuk karena ya, untuk karena yang artinya karena 예를 들어서 저는 몸이 아주 피곤해서 학교에 안 가요. 어쨌든 이런 것이 있는데, 옛날에는 이런 걸, 옛날이 아니고 그 다른 의미에 있는 aoso는 aoso yang memiliki arti yang lain adalah karena. Jadi misalnya 저는 몸이 아주 피곤해서 학교에 안 가요. Saya tidak datang ke sekolah karena badan saya capek. karena 여기 피곤해서라는 거는 artinya karena. 그런데 dengan kaidah yang sama, dengan kaidah yang mirip, tapi aoso ini bisa digunakan untuk bentuk yang berbeda atau ekspresi yang berbeda. 이런 거는 여기 보시다시피 urutan waktu라는 그런 keterangan 있는데, 여기 adalah akhir penghubung yang diletakkan pada bentuk dasar kata kerja atau kata sifat untuk menyatakan hubungan antar urutan waktu. 그래서 akhiran ini menerangkan bahwa tindakan yang terjadi sebelumnya 그 전에 일어난 그 일은, 그리고 그 다음에 일어난 일은 연결이 있어요. Ada hubungannya. Jadi yang pertama, kejadian yang pertama atau kegiatan yang pertama dengan kegiatan yang berikutnya itu memiliki hubungan gitu. 그래서 많이 다르지 않는 그런 행동이에요. jadi nggak begitu banyak perbedaannya. 그리고 여기서 subjek kedua kalimat haruslah sama. jadi 그래서 subjeknya nggak boleh beda. jadi harus tetap sama. misalnya 여기서 여기서도 저는 몸이 아주 피곤해서 학교에 안 가요. ini juga kan subjeknya hanya satu. 여기에서도 그래요. jadi misalnya contohnya kalau yang ini 여러분 보시다시피 여기서 친구를 만나서 영화를 봤어요. 여기는 저는이라는 거는 뭐 쓰지는 않지만 어쨌든 dari kalimat ini kita tahu berarti yang ngomong adalah 나 아니면 저. 그래서 저는 친구를 만나서 영화를 봤어요. nggak bisa menjadi 저는 친구를 만나서 아니가 영화를 봤어요. 그거는 좀 어색하는 표현이에요. 그래서 꼭 저는 친구를 만나서 biasanya saya, atau misalnya 미나는 친구를 만나서 영화를 같이 봤어요. 그런 거 할 수 있어요. 그리고 여기는 aso digunakan apabila bentuk dasar kata kerja diakhiri dengan a dan o. 여러분은 이거는 좀 어렵다, 그렇게 외우는 거 좀 어렵다, 그렇게 생각하시면은, kalau misalnya ngerasa sulit untuk kapan harus pakai aso, kapan harus memakai oso, hanya ingat aja bahwa yang menggunakan aso, bentuk aso adalah a dan o yang tidur. A dan O yang tidur. Selain itu pasti menggunakannya oso. 그리고 kalau misalnya ada hada itu pasti 해서, nggak ada yang lain. 그래서 이런 거
yang aso, kaidahnya aso, dan 해소만 외우시면 돼요. hanya dua itu aja. 그리고 우리 예문을 봅시다. 첫 번째는 친구를 만나서 영화를 봤어요. 여기는 사실 저는 친구를 만나서 영화를 봤어요. 그리고 그 다음에는 도서관에 가서 공부했습니다. 도서관에 가서 공부했습니다. Jadi misalnya dia nggak berbeda gitu loh. Jadi kegiatan yang pertama dengan kegiatan yang kedua itu nggak tiba-tiba misalnya jadi bertolak belakang satu sama lain gitu. Jadi pasti kalau ke 도서관에 가면 우리가 뭐 하는 거예요? 당연히 공부하는 거죠. Jadi kalau kita ke doso관 atau ke perpustakaan, tentu pasti yang biasanya dilakukan adalah belajar. 그래서 둘 다 행동은 다 연결이 있어요. jadi semuanya berhubungan satu dengan yang lain. 그 다음에는 콜츠 사서 어머니께 드릴게요. jadi 콜츠 사서 어머니에게 아니면 어머니께 드릴게요. jadi 드릴 거예요. jadi 저는 콜츠 사서 어머니에게 드릴 거예요. 그 다음에는 한국에 와서 한국어를 배웠어요. 한국에 와서 한국어를 배웠어요. 그 다음에는 사과를 씻어서 먹었습니다. 자, 어쨌든 여러분들이 교재를 볼 수 있는데 pokoknya dia ini adalah 문법 yang menyatakan urutan waktu, yang kejadian pertama selesai, lalu dilanjutkan ke kejadian kedua, tapi dua-duanya masih berhubungan. 그런 거예요. jadi bisa untuk kata kerja dan juga kata sifat. Oke, 그 다음에는 지오라는 곳이 있어요. 지오 ini adalah ungkapan yang digunakan untuk digunakan oleh pembicara untuk memastikan bahwa pendengar juga mengetahui apa yang diketahui oleh pembicara. Singkatnya, dalam bahasa Indonesia어로 말할 때는 이거는 이런 표현이에요. kan keren 표현이에요. jadi secara singkatnya ini adalah 표현 뭐뭐 kan, ini kan, atau misalnya 이런 거죠, atau 뭐 이런 거죠, ini kan, itu kan, 그런 거죠, 저런 거죠. nah jadi kan sebenarnya kalau 여러분들이 좀 헷갈려 있을 때는 지오 ini artinya kan dalam bahasa Indonesia. 자, dia bisa digunakan untuk kata kerja bisa, lalu kata sifat bisa, dan tapi pasti selalu berada di ujung. Dia nggak akan pernah berada di tengah kalimat. Dia pasti hanya ada di ujung bersamaan dengan tanda tanya. Jadi bisa diletakkan pada bentuk dasar kata kerja atau kata sifat, lalu bentuk lampau, or, ataupun bentuk get. Get ini akan artinya. 그래서 get요 아니면 했죠, 먹었죠, 그런 것도 쓸 수 있어요. jadi 여기서 khusus untuk kata benda yang berakhiran konsonan digunakan 이지요, 그리고 untuk kata benda yang berakhiran vokal digunakan dengan 지요. 자, 우리 예문을 봅시다. 그 영화가 정말 재미있죠. 여기서 정말 재미있죠. film itu menarik kan? 네, 정말 재미있었어요. 그리고 내일도 학교에 가죠. besok juga ke sekolah kan? 그리고 아니요, 내일은 안 가요. 그 다음에는 안디 씨는 인도네시아에서 왔죠? 안디 berasal dari Indonesia kan? 네, 저는 인도네시아 사람이에요. 그리고 2시쯤 도착할 수 있겠죠? 2시쯤 도착할 수 있겠죠? 네, 2시쯤 도착할 수 있을 거예요. 자, 여러분들이 그 또는 지오를 할 때는 또는 어떻게 하냐면은 약간 좀 높은 편인데 여기 agak naik nadanya kalau kita bertanya menggunakan 지오. jadi misalnya kayak 여기 그 영화 정말 재미있죠? jadi 그 영화 정말 재미있죠? 그 영화 정말 재미있죠?
Jadi co-nya pas ngomong co-nya itu agak naik suaranya. 어쨌든 그런 문법이에요. 그리고 그 다음에는 우리 sosusa라는 거는 ini kata bilangan urutan. Seperti di dalam bahasa Indonesia adalah pertama, kedua, ketiga, keempat. 뭐 그런 거 인도네시아에서도 있어요. 인도네시아에도 있어요. 그런데 이거는 kalau untuk yang seperti ini menggunakannya bukan yang Sino Korea, tapi yang menggunakan yang benar yang kata bilangan atau angka-angka yang dalam versi bahasa Korea. Jadi yang hana dul set net tasot krongo. Tapi untuk yang pertama itu bukan han bonce tapi chot bonce. 항상 그런 거예요. jadi chot이라는 거는 artinya pertama. 그래서 여기는 첫 번째라는 것이에요. bukan 한 번째. 그리고 그 다음에는 두 번째. kedua, 그리고 세 번째. bukan 셋 번째 tapi 세 번째. 그리고 네 번째. bukan 넷 번째 tapi 네 번째. 그 다음에는 다섯 번째, 여섯 번째, 일곱 번째, 열 번째. 그리고 뭐 selanjutnya 20번째, 그리고 30번째, 40번째, 그리고 100번째. Kalau udah ke 100 kan kata bilangan yang versi Korea kan hanya sampai istilahnya kayak 99, tapi berarti kalau udah 100 berarti selanjutnya menggunakan 한자어 susah. Jadi yang menggunakan bilangan Sino Korea. 그리고 yang terakhir itu adalah 마지막. 그래서 yang pertama itu 첫 뭐뭐뭐 첫 번째, yang terakhir adalah 마지막. 예를 들어서 여기는 우리 집은 골목에서 세 번째 집입니다. rumah saya yang ketiga dari gang gitu ya. Contohnya rumah saya yang ketiga dari gang. 그래서 뭐뭐뭐에서 뭐뭐뭐 번째 집입니다. 그리고 첫 번째 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 첫 번째 사거리에서 오른쪽으로 가세요. Nah, ini juga untuk ngomongin arah. belok ke kanan di perempatan pertama. 아니면 첫 번째 골목에서 오른쪽으로 가세요. Misalnya belok ke kanan di gang pertama. 그 다음에는 오늘이 제 20번째 생일이에요. Hari ini saya berulang tahun yang ke-20. 그 다음에는 오늘 100번째 손님께 선물을 드립니다. Jadi kami memberikan hadiah kepada tamu ke-100. 그래서 이거는 biasanya hanya digunakan untuk misalnya di pertanyaan atau misalnya menghitung tamu dan segala macamnya, itu biasanya menggunakan yang kata bilangan urutan seperti ini. Ingat yang pertama itu bukan 한 번째 tapi 첫 번째. 그리고 yang terakhir adalah 마지막.